Pleno Norborn Hambai Maribo Koktuma Tumnai Joto Takuk de Kuksuna. Then only missing three. Senior press window night on nine Hastini Joto Lukurokno. Bises Kaye Pori on Nai Sikla Chalai Bebakno. Sini Divide and Tisu Toroteke Kaksama Hamzakma Yafaru. Sentinoro Norok Bornoing money Je Bishoy Abono Kha Khana 12 February Khanani Sal TYF ni bagai inke Belaki Kuthar Kaisa Sal Tabung ni Simi Atano Bosok Shakam 1967 12 January Sini TYF Asaimani Sal Ini 11 तारिख खना 12 January Abno rugi seng February Abno rugi seng khana fungo Sini center ni ngai o chhatro jubo bobon ni sakauno seng sini songgothon ni banati sanai abno karibo sini haste grangai gereng gereng thayo local unit Bibagio committee level sung sini TYF ni asai masalno banati sawi palai nai or salo sung obono sanamu chung TYF ni laibumang ka kolok ma tabuk theke 18 বছর sukang bo bini yapri sema chengmani bini chobani yapri sema chengmani lama himte kebang ma lama himai tini 58 khana abo kanai Ojoroni bisingo seng jaga jagao sini andolan sofol bongkha kuno jagao sini kisu ব্যর্থ tabto aboni bisingo sob theke seng kha gorbo hai samani kok ngha amani kok borokno sini haste hapang ni hinei gosina jangnai gosina na bagai TYF TSU GMP je chobak khlaimani Puila left from government 1978 Khamani Yagulono 1979 ni 19 January Kok borokno haste hapang hinei kosina jakha Abani Yagulo Sini amani kok borok Teruk bini yapri sete yapri kerak ngha Bini sahitya chorcha Bini bhasha chorcha Abo bigoto 45 বছরনি bisingo sengtabu যথেষ্ট সম্মানজনক কাইসা জায়গা ফাইসক পাইখা বামফ্রন্ট সরকার 1994 কক বরক ভাষা উন্নয়ন নি বাগৈ বন ডেভেলপ খাইনি বাগৈ বরক মাস্টার প্ল্যানিং নি বিসিংতৈ সার্টিফিকেট কোর্স চালু খাইখা 1998 বন ডিপ্লোমা কোর্স চালু খাইখা 2012 কলেজ রগ বন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ রগ Kok Brok subject no teachok kha 2015 postgraduate course ne bagai Tripura Central University obo abo teachok jakha seng tabu 2018 ni yagulo Kok Brok subject tabu tinjon PhD scholar tongo seng obo gorbo khlai saimano sini amani kok teruk yagri yagui to kintu obo hai jorabo bele kha khamjang ni kok Te belai wara masing sakko Thangnai January ni 31 tarik ko sing sini hastini kaisa puila beremni news eba potrika ni bisingtei te bibinno social media ni bisingtei sing nukna klaikha je TBSC ni president Dr. Gano Chaudhary bo center advisor Rockbai Kok Sapru ekta holo naki bo shakha হুমকি স্বরূপ যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আমজগমং গ যে সৈনাই বন এফেয়ার খাইজাক নাই আং নিজে বাবা আচমকানাংখা जों TYF TSU আবনো আচমকানাংখা সিনি TYF জেনারেল সেক্রেটারি আনি কক সামানি পরে বসানাই কমরেড সুজিত ত্রিপুরা বরক প্রথম TBSC ni বুটি থানিব থাংলাই বরক ডেপুটেশন মরিখা কক বসাখা Maukhik asas bori mani
যে আং অপ্তি সামা করিবলে হেনি রকম কিন্তু আবনি পরবর্তী সময়ে সুংতাম লুখোয়া হাইনো হাইব প্রেস ব্রিফ খাই সাকা বাংলা বাইনো সিনা নাই কিন্তু সিনি অর আপত্তি বজা হবো লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তংফ্রু স্কুল কলেজ তে ইউনিভার্সিটি ব যারা কক ব্রক সাবজেক্ট ন আমজং মু সইনাই বরক যারা বাংলা বাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ খাইনাই যারা কমফোর্টেবল ফিল খাইনাই সুবিধা হেনি ওয়ানসুক নাই বরক বাংলা বাই শিক্ষা যারা রোমান বাই কমফোর্টেবল এবা সুবিধা ওংজাগো বরক রোমান বাই শিক্ষা আজাগো মুংসা অবহাই কক কাসামানি সুংলুগিয়া মুংসা জংজাল তমানিয়া ফিয়াবা 2022 2023 এবং 2024 ও কয়েকটা বছর রমই বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার প্রতিষ্ঠা মানি ইয়াগুলো সন্তান অবননগি কতাল খাই জংজাল উনানি লুখা কক ব্রক বাসানো কক ব্রক সাহিত্যনো বাহিকে ডেভেলপমেন্ট খাইনানি আবনি চিন্তা ক্রুই কক ব্রক যারা সুই দংনাই খাই দংনাই কক লব সইনাই কতমা বুসা সইনাই কতমা ইং সইনাই বরনতে সাহিত্য চর্চা বাহিকে কর্মশালা বাড়ি নাই ও প্রজেক্ট বাহিকে সুপরিকল্পিতভাবে কক ব্রক ডেভেলপমেন্ট খাইনা থাকদিনি ও স্টেপ না হানা লাंनाय আপনি কোনো স্টেপ নুগিয়া ফিয়াবা হাজার হাজার পরীক্ষা রেনা বাকি তাবুক যতন ফাইনাল প্রিপারেশন না হাই তমানি জরাবো মাধ্যমিক তে 12 নি পরীক্ষা বসকাংনি মার্চ নি 1 2 3 তারিখ রক নাই আপনি সিনি যখন আমজং মুংচেঙ্গানা বংথানি ইতিমধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রেসার তঙ্গ एग्जाम নতেই ফিয়াবা দুর্ভাগ্যজনক পক্ষাই মসে খুদ বুট নি প্রেসিডেন্ট সাইতংখা রোমান বাই সেই বাংলা রোমান বাই শিখাই এফেরনাই ও কগনো সং টিওয়াইএফ তে টিএসইউ সেন্ট্রাল কমিটি সেলেন জানবো সং অব আপিল খাইজানি মুসুম টিবি সিনথানিও তে বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকারনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থানিও সং অ বার্তা তে অনুরোধ খাইজানি মুসুম কিছুদিন রমই যে সিনি হাজার হাজার কক বর্ণতেই পরিনাই জিরুনি বিসিঙ্গ যে Mana masing sa ekta kiri masing sang jagi borok ungui tomani o jengjal no dakti ke সমাধান খানে থন তেই পরিষ্কার ভাবে সানানি থন রোমান তেই কক borok বাংলা রোমান তেই বাংলা দুইটা স্ক্রিপ্ট পাইন যে যার মতন সুবিধা খাই সিনানি থন অবন কাইসা স্পষ্টীকরণ দিনানি থন অবসং দাবি জানাবো সঙ্গর বেলাকে খাখামো তিনি হাই জরাবো সং রোমান বাইদে সিনাই বাংলা বাইদে সিনাই অবনতি সঙ্গ জাগাও তাও প্রেস মিট খালিমা দङ ফিয়াবা অবনি সেলাইব তাইব মুদ্দা কতর দङ তাম মুদ্দা রাজ্য 40,000 থেকে 50,000 শূন্য পদ বেকান পোস্ট বনি নিয়োগ কই ফিয়াবা বিজেপি হাফাঙ্গ ফাইনান্স কান সিনি হাস্তিনি বড় রং বড় কক লিমানি বিসিও 50,000 চাকরি নিনাই মিস কল রিখাইনো যে মিস কল লিনাই প্রথম বড় চাকরি পয়লা সিরিয়াল মাননাই ও মিস কল বাবা হিনাই সিনে রাজ্যনি বড় খাই বন হিনজিব করিখা তিনি খারকা বিগত আপনি সমাধান বছর 50,000 দূরে থাক বিগত 5 বছর প্রায় 45,000 চাকরি কমি থাকা আবার সরকারি রিপোর্ট কমিমাং তাবো এমপ্লয়িনি সংখ্যা কমি থাকা দুর্ভাগ্যজনক ঠিক আছে যারা বয়স হলে বড় রিটায়ারমেন্ট থাকনাই কিন্তু বলো পুনঃ নিয়োগ খাইনা লাগাইনি যে স্টেপ না তোমারে নঙাবো না হারকা নি স্বাস্থ্যকর্মী 5,000 নি উপর শুধু স্বাস্থ্য কর্মী সিবিসে 5,012 জন বেকান পোস্ট নিউ পোস্ট ক্রিয়েশন তো কোনো খোঁজ খবর কই বেকান পোস্ট তমানো পর্যন্ত বড় শূন্য পর পূরণ খাইয়া চিকিৎসক স্বল্পতা সিনি সারা রাজ্য গনাই 1305 জন চিকিৎসক স্বল্পতা সিনি রাজ্য অবনন নিয়োগ খাই যারা এমবিবিএস নি পাস আউট যা ওয়ানা মা সিংসা ক জরা কাইসাও এমবিবিএস ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট খাঙ্কিনো বরক চাকরি মাই থামায়ো অব নজি বামফ্রন্ট সরকারনি আমলো সমবা হাইনা মকল নুকমানি ফিয়াবা তাবু লাখ লাখ টাকা কোটি কোটি টাকা জায়গা ফালই ঋণ না হারাই লোন না হারাই বসা বতুইন এমবিবিএস ডক্টর সনামকা ইঞ্জিনিয়ার সনামকা বাচ্চা বিএড পড়ি লিখা কিন্তু বংনি চাকরির ব্যবস্থা পুরাপুরি বন্ধ হয়ে থাকা রিখা টেট এক্সাম মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট
bini rayo sakha proti bochor every year TET exam mananai TET exam naharoi abono recruitment makhainai phiaba sing durbagyojonok babe nukha 2022 November December TET exam nahamani result lengkha phiaba 2023 lai thaka 24 phaika borok second time sarkar obo phaika khomota obo phaika BJP IPFT kintu niyoগ khalai jakliya tabo niyoগ khalai jakya 2023 TET exam singlia दुर्भाग्यजनक जों बबहाय राज्योआव दं अथच राज्यनि बीजेपी नेता कर्मी जों मिनिस्टार থেকে শুরু খালাই सिकी आदुलि नेता सानानि চেষ্টা খালাই दं ताम सुशासन चलि दं साबनि सुशासन गरीब बरनि तो कोनो सुशासन गैयाब्ला जों खुद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार कृष्णपुर आमचायो 1-1.5 मास सिगां 30,000 खायि खरकसा 1.5 दिन नि चेरायनो फालै नुखुङो बचरैना बागै मा फालजाखा आबुनि घटना बिलुनिया 3,500 खाय 1-1.5 मास दिचारायनो फालमानि घटना राज्यनि पत्र पत्रिका विभिन्न न्यूज चैनल सोशल मीडिया बिसिंतै जोंहाबो नुगनानै नांखा नुगै खाखामो बजागा क्लां दंखा बियां क्लां दंखा बीजेपी IPFT जुट सरकार आंगरो खाखामै मा साउते कैसाको কিছুদিন सिगां জানুয়ারি 23, 24, 25 आं निजी तेसिनि GMP सेंट्रल कमिटिनि तांफां गोजाम CM बरंगोनां राधाचरण देव ब्रह्म सार बिनि नेतृत्वे कांचनपुरनि जों गोरों गामियाव थांखा निनि दामदय गामि निनि सिमलं गामि कांठलबारि निनि बाम्बु गामि चंदीपुरनि गोबां गामियाव जों ग्रुप नायखा आजागनि बररक खाखामै कक्साव जोंनो मानै बरक खाखामजागु जों जे बरकनो MLA सानाम हका MDC सानाम हका बरकनो नुगनानि कलाया सा नरनो जों मानखाबा नरनो सिनि बखानि कक सासिन 2018 नि परे आ एलाकारको जस्ट आं एकटा उदाहरण दिदों दं आं सारा राज्य गोनांनि अबहाय परिस्थिति आंगानि मकल बायथांनि घटना आबोसिदर बरं थानायाव साइदों 2018 नि परे 2019 रंनि जरानि सिमि आ आमसारको कारेन्ट गरैयं मानि कारेन्ट तार दङ कारेन्ट खुटि दङ पिलार दङ आं नुगै मा गारि कारेन्ट तार दङ कारेन्ट खुटि दङ नहर कारेन्ट गरैदे बर खामै साव 2019 कारेन्ट थांमानि सार 2018 निर्वाचन उनको बीजेपी IPFT सरकार फाइमेनि परे वादै फाइब्रु वाइसा कारेन्ट थांखा कारेन्ट सि फाइलिया जों बार थांनि साइखा विद्युत दप्तर न बर्न रांसानो 5,000 6,000 7,000 10,000 केव न रांसानो जे बररक सालजा सामतांगे खाय नगो माइरुम सि फाइ सकपाया माइरुमनि दाम 20 टाकानि जागाव 45 टाका 50 टाका नि थांखा रेगानि दाम रेगानि मजुरी बारिया रेगानि सामुं 100 दिन मानथानिव 150 दिन मानथानिव ताबु रेगा 20 दिन 25 दिन सर्वोच्च 30 दिन आबो रेगुलार गरै कोनो जागाव अबो नुखा अक्टोबर मास सेप्टेम्बर मास नि रेगानि सामुं तांमानि से रांमाइया अबोखे मुद्दा गरै जनगणनि गरीब बररंनि तांनि जानाय बररंनि आसल कक बुखानि कक बनि दुख दुर्दशा बिरमाननि कक अबनतै खाय कक्रै भवनतै बाहायखाय बेवरनि बिसिङाव इमोशनल ब्लैकमेल खायनाय आबेगतै थंनाय इशुतै थंनाय अमहाय सिबिजे ताबो खेला चलि दङ राजनैतिक गदिनि खेला दुर्भाग्यजनक अजागाव बुजावै जों TYF ते TSU कायसा आदर्श बान एकटा संगठन गई राज्यनि हास्तेनि लुकरनि थानिव अबन कयदानि मुचु बोसोर दिन चलिनाय मदिखे थकाय कक सासावै ताताल कक सासावै मूल एजेंडानि कक नखाय नरै आलादा एजेंडा तो तुइ फायै पलिटिक्स कयदिन चलिनाय कोनफुरु ख्रिस्टाननि ST सार्टिफिकेट बातिल खायदिन सावो कोनफुरु रोमान हरबिया बांला बायनो मा सिनाय रोमान हरबि सिकाय एफेर मा खायजाकनाय अमहाय केस अमहाय इशू तै बरनि बिसिङाव उफ्ला काप्ला जानाय दंनिका अबन सोंमा बुजिनाय
अब बीजेपी आरएसएस नि बिराट एक षड़यंत्र से बरंनि बिसिंग आसल कक बरंनि जे सामुग्रिन तमानि कक आबनो ता सारिदिक बेकार चाकरी क्रिन तमानो हता सांगि तमानो ता सारिदिक नेशा चावुई टेबलेट चावुई इंजेक्शन नावुई नेशाग्रस्त दं थामानि कक न साइडलाइन न तनिदिक बाहाय के विभिन्न इस्यु तुतुई जरा जरा हर फनांगि मान आबसिमिसि चेष्टा संसिनो मखला फलां फलां नुई दं अ षड़यंत्र पातारिदि जों तंकजां तंनाय बरनो जों कन्दिनि मुजु तेगेसे कक सानाय टीवाईएफ खनाबिनी आजाइना साल अ आजाइना साल रगै 12 तारिख निसिमी 20 तारिख फेब्रुआरी जना जों विभिन्न महकुमा आमचायाव जन सचेतनतामूलक तै सरकारनि प्रति दाबी दिसावै जों सिनि आलोचना सभा विभिन्न कर्मसूची जों नाहारजाखा एडिशनल एम्पावरमेंट मारिनाय एडिशनल रां थंक्रा खायना बागै बनो बिनि रां मानथाय सठिक टाइमाव सठिक समायाव रां मारिनाय रां थंक्राक मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन 2 बছर 2.5 বছর হই থাকা তাবো পার্লামেন্ট নির্বাচন যেবসে কাং হই দङ दुर्भाग्यजनक भावे रहस्यजनक भावे एडिसिनि विलेज कमिटी निर्वाचन हंगिया आपन दाक्ति खाने थन हास्तेव सरकारनि थानिव 40-50 हजार बेकान पोस्ट और बेकान पोस्ट न दाक्ति दाक्ति पूरण खाने थन एसटी जीटी जेटा ताबुक हाईकोर्ट नि थानिव रायनि कसाय दंखा आपन दाक्ति दाक्ति सुराहा खालायै बेकार जुबक तंनाय नासिं तंनाय एसटी जीटी पास खालायजाक बरनि चाकरिनि व्यवस्था खाने थन टेट एग्जाम 2023 हार जागिया दाक्ति दाक्ति खाय ओ 24 नि एग्जाम ना हारै रिक्रुटमेंट खाजानानै थन ते हास्ते गराङै जे रुंनक रक टीचार सल्पता तमाने शिक्षक सल्पता तमाने आपनो दुरी खाजानानै थन ओ दाबि नतबै रोमान स्क्रिप्ट नि मेटार जेटा बांलाते रोमान ओ दुइटा स्क्रिप्ट बायनो सनानै थन ओ बिसोरनो सतै संताबो टीवाईएफ एटीएसओ सं बसकांनि दिनो आन्दोलन ते मिसिल जों डेपुटेशन थांनानै बागैसिन प्रस्तुत नाहाय दङ अकमनो साविनो आं किसे जे पक्षामानि ते नरक बर जारा फायनाय हास्तेनि ताखुकताय बुखुकसं नरकनो खाकसामा हामसाक पहिलावनो हामबाय नरकनो नरक सायमानो त्रिपुरानि लाइबमागो ताकलायनो पहिला जे विशेष खालाय जे डाबल इन्जिननि सरकार 2018 नि पर सलायमानि पर हते त्रिपुरानि हास्तेनि विशेष खालाय जे त्रिपुरा सरकार जम्मानि जे याक्षी हापांगना नरखे त्रिपुरा सारने आसु डेवलपमेंट नंगनाय जे तै साना हामलिया आर ओ रोमान स्क्रिप्ट बा सुइखनो एफआईआर नि जे साजा माने जाबो गुसु जरते हामक्राय हंनाय पर सराय सराय के ताबु नुइ दखाना जों स्टिल 2018 नि सरकार सलाय माने पर होते जों जे डाबल इंजिन सरकार नि अगेंस्ट जों टीएसयू बा सिनि टीवाईएफ बा जीएमपी खायनाय रसम खरां दिसे आपन सला गोबां बरम मुनियो जरा नुखना इदानि खुमलुंगो जॉबनि बागै बुसुक लाइन क्लक नरक नाखलिर नुखना ओ बेकार नि प्रॉब्लम रंगना तयै श्यामले जों जालाना तयै जसमे टीवाईएफ डीवाईएफ एसएफआई टीएसयू जों आगरतला रो मिसिल खायो आप्रुसना गोबां बरम मुनि लायो जे नरतामनि बागै आति खलाय नरनि दै इश्यू करिदा के ओ जे जों बेकार नि बागै कक सावरि जे बुसुक नांगौ माने ओ क्लक क्लक जे लाइन दं माने अब ओ बेकार रंगनि बाय जों तामनि बागै कक सागा सराय सराय खलाय जागो त्रिपुरानि बर नुखना बले मात्र 110 टा पोस्टनि बागै तावसो जराते 10-20 हाजारनि उपरे हाइसे फर्म जमा खालायखा আর যে অবস্থা যে ব্যবস্থা गोबां बेकार शिखला शिखलि रंना आबरते जलै लायजा जे ड्राफ्ट ताननानै जों जालांखा केबो बेंक थाखाय ड्राफ्ट माया अब गोबां मा कक अब गोबां मा सनो बाइक रोङि बरसनो साखा अब सिनि कक त तब कक अंखा जों 31 जानुवारि स्क्रिप्ट न तयै नंमाने परे जों न पुइला जों टीएसयू थाङै कायसा बदर जों डेपुटेशन रैखा बिनि कक तामा बोसना तामनि साखा बो साखा जों अब हाय कक साया जों साखा नों जदि सायांगे ताङै नों आबनि पत्रिका बा रिएक्शन रलिया प्रेस मिट खालाय दैट मीन नों साजा किन्तु बिनिबो दोष करि आं त प्रेसिडेन्टनोबो दोष रिया आर जे पत्रिका सुइना बडबो दोष रिया पत्रिका सुइयांके जों नुसु नुगला खाम कुबे कक्ता तामनि बागा प्रेसिडेन्टनो दोष रिया बो खरकसा जॉब होल्डर बो तिनि दङ खना करे फियाकबा आबनि उपलग साबत ओ प्रेसिडेन्टनो नायकुनाय तो अंका मन्त्री सभानि सदस्य शिक्षा मन्त्री साबा साबो
মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী বা বিজেপি গভর্নমেন্টনি ইভেন एलायंस गभर्नमेंटनि आईपीएफटीनि हाफांनि दंनाय त्रिपुरा लाइन सामनाय रक त्रिपुरा सारानो कुबि हामजानाय खरं तिसानाय रक बरकनि যদি পারমিশন মায়াছে বোর্ড সভাপতিনিবো আছে পাওয়ার করে বোঝে আবনো সাইমান নাই দ্যাট মিন্স আর পুরোপুরি ভাবে জড়িত তঙ্গ বিজেপি আইপিএফটিনি যে সরকার বরকনি মিনিস্টার বড় সাই সাইকে সাকা जों বড় সংকা বসনো সাও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি एग्जाम রকে খাতা তান্নানি বাগৈ ও জায়গা টিচার করে কে जों বড় সংকা ও জায়গা সিনি প্রেসিডেন্ট বো দङ जों সংকা বনো কে যে স্যার যে চাকরি মাননাই রক বড় টিচার মাননাই রক বরকে এমএ বিএ পড়িয়া কার যে চাকরি মাননা एमए बीओ तो बांग्लादेश रोमान काइनि हरबायनो सुनेन स्कुप दंले बो बाहायके रोमान सियाबा के जों आबनो सुगबा आपनि कुल उत्तरी मानले बो सावता महने सीबीएसई नि सिमि लेटार फाइबा आर मुख्यमंत्री विधानसभा बसागै ता महने सा जीबीएसई नि सिमि जों रोमान बांग्ला दुल दाबे खलायनाय हने बो साखलासे रखम के आबुनि तो कुबि मांगफ्रि नुकजा खाबले जे तिब्रा सारा बो हायके ओ डाबल इंजिन सरकार डाबल भाबे ठकाय दं के आबो तो सराय को टीबीएससी बुट अंका त्रिपुरानि शिक्षा दप्तरनि आन्दार अच्छा राज्य सरकारनि आन्दार सीबीएसई अब सेंट्रल गवर्नमेंट आन्दार अब जों मानियो किन्तु टीबीएससी बुट अब तो स्टेट गवर्नमेंट इच्छा खाने अब खाय मानबले तांगि खायाबा मेन कक अंका आबुक जे बिखरा रंनि जोंजाल रोंसुरंदाय रंनि जोंजाल स्कॉलरशिप मायानि जोंजाल अब हाय जोंजालनि जरागो जखनते जिनि त्रिपुरा सामचाय रग जिनि त्रिपुरा सारा ताल एडिसिओ जे प्रशासन क्षमता तंनाय रग बरंनि एगेंस्ट राज्य सरकार जे क्षमता तंनाय रग बरंनि एगेंस्ट जेसबे खरां दिसनानि तुरुक खले चेंखा ओ खरां दिशा मानिनो जादा टीएसटीवाईपी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सागा बाहायके आबरो नरनाय आबनि बाय कासा स्कोप रि रखा पॉलिटिकल स्कोप जे जों नरकना बाहाय कासा स्कोप रि रखा नरक आबनो दि प्रोटेस्ट खालादि लामा कासदि आबा खालादि अ थेके तामंनाय नरकनिबो पॉलिटिकल फायदा चिनिबो पॉलिटिकल फायदा नरक इमोशनल गेम थुंदि जों चिनि जागा इमोशनल गेम थुंनाय आबो हायसे जेटा হয়তো আমরা বইতাও কমেন্ট অনেক সই মুসুকনি কুতুমনাই কিন্তু আমরা রিয়েল ফ্যাক্ট বাস্তব সালতে মা বসিনে যেটা जों 2018 বিজেপি সরকার চালায় মানে जों বারবার শাখা একই জরাতি শাখা যে বিজেপি ত্রিপুরা সরকারে হামপ্রে নাইয়া এর পরে তাবো পর বুঝি খাতর উত্তর খলাই দেশ ফাই মানে পরে ইয়াস টিএসইউ টিওআইব্র যে কক সামনে আমক গুবই তিনিবো ককনো जों সাও টিওআইব টিএসইউ বো খাতনি সাও जों কুবিনি লগে जों সাও তাবো যে চলি দङ ইমোশনাল গেম প্লেন বড় বড় তাবো লুই দङ এডিসিনি বাহাই অবস্থা डाकुमत ओ जागा साका आबसरते एडिसिनि सेबक खायनारा चाकरिसि माया हयतोखा ओ कंडिशन बरननि एडिसिनि स्कुल मात्र एकजन दुइजन टीचार स्कुल बन्द नै नायखा आपनि बायसन जेसब एडिसिनि ईएम सीएम नि आरो लेटर रि बरनि टाइम करिबो फेकबा शिलं दिल्ली ओ जागा बेरानायके बरनि टाइम दङ टीएसयू ए मालायनि बरनि जरा करे प्रति प्रसना खाटी हामजानाय बिले तामनहै साकाबा एडिसिओ बर क्षमता फाइनान्स का स्टेट गवर्नमेंट रां रिया हंके गाथि बुस्ता तै लामा नखनाय मिनिस्टारनि न गाना के कबं दै थुनाय कयजन थुका नरगाना साले कयजन ईएम एमडीसी थाङै मिनि बरनि कबं तै खेलता तै थुका साला के आबो ताबो बरर बुजि दं त्रिपुरा सारा जों खरां दिसनानि चेंखा आबो ताबो बाहायके बरना नरनाय बीजेपी सरकार स्टेट गवर्नमेंट आबो जे त्रिपुरा मथानि एडीसी गवर्नमेंट बाहायके बरना माइलेज रनाय सुंदी इमोशनल अटैक खालाय दे आबो इता स्क्रिप्ट काशा रै रखा खाना अवश्य मावनाय लामा कासनाय According to rule অনুযায়ী হাইওয়ে কাছে নিয়া লেফট গভর্নমেন্ট 2018 नि सिगां जेसमा दङ आईपीएफटी रो एक मास जरा नङै कासुका बरनो टीएसआर पुलिस रुगै उल्टा बरनो सिकिउरिटी सिरिखा फेका जों नुखाना बले सीएफ रो दसरा मा एकदिन कासु माने गुली करक जाखाना बले आं तिनि आव जागा आसुइ साइरखा खाना बरो लामा कासुनायनाय बरनो कय घंटा आसुनानै रो नरक नायदि যখন পুলিশ লাঠি চাষনাनै আতং এই ওয়ান সারকসনা আতে খলাই আতে আপাসে ইমোশনাল আবেগ বে থাंगनानै যেটা जों টিএসইউ টিওআই টোটালি আপনি বিরোধ খায় ঠিক আছে जों বরন ডিমান্ড সাপোর্ট খায় মানে কিন্তু ও জরাগ বন্ধ রিং হই নকম 11 নি एग्जाम তো তাবো 11 নি एग्जाम চলাই তো বরনি एग्जाम না দেয়ার আরগৈ তাবো ফর্ম ফিলআপ চলাই তো जेबीटीडी फर्म फिलआप चलो एंट्रेंस टी फर्म फिलआप चलै दङ बरनि आपना देयार आरगै काइलाबारिनि आसे इम्पोर्टेन्ट न काइलाबारिनि सिमि याकारै रनाय एम्बुलेंस सिमि याकारै रनाय आपनि से इम्पोर्टेन्ट तो निनि एग्जाम ले नि फ्यूचर नस्ट दंनाय जॉबनि बागै गोबां बर ताम खाब्रमि दं बरनि आबो नस्ट दंनाय जों कयनाय नरनि डेमोक्रेसी राइट दं जों नरनि दाबिनि प्रति पूर्ण समर्थन सिनि दं नो डाउट जों सिनि कॉर्पोरेट डेभलपमेन्ट नि बागै जों कुनो जागा सैक्रिफाइस खालाया टीयूआर टीएसयू कारण जदि इतिहास नर नायकलके जों बखाबा फान सतनि साइ मानो धनंजय त्रिपुरा हाय बरक कबरनि बाय थैका किन्तु चिनि जारा त्रिपुरा सानि कबनि बाय सिरि खंनाय र कयजन शहीद दंखा बरक फुनुबि मानला जों साइ मानो जों खा सतनि साइ मानो
আর চিনি সরকার না একমাত্র তোমার যেটা সলিউশন রেখা আমানি ক এত দীর্ঘ বছর কংগ্রেস সরকারের সিমি চেঙ্গই আমি ত্রিপুরা সাধারণ কক সালায় বরণী সরকার তংখা তাঙ্গে কক বরণী কক স্বীকৃতি মানলিয়াবা जोंनो गोबां बर कमेन्ट खालाय दा पुतुक नायो नरकनि जरानि बागैनो जों आत्तिनि आपिखे जबा माखलाय कि जों सारा बस त्रिपुरा राज्य आसाय माने ओनलि 25 बছর जाबले 25 বছরनि सिगांखि त्रिपुरा राज्य करि दिबा इन्डियानि मेपो आपु के तांगै कबर कक स्वीकृति मायाबा ताबो के तांगै फाइ स्वीकृति मानखाबा जोंनि मेन कक अंखा जों सिदा कक क्लियर कक परिष्कार कक अंखा ताबो जिनि बरकताय कायसा कक साना नायो बरक दाबि खलायसा आवहाय मानो ताबो तो अपोजिशन लीडर बर नरकनि कैबिनेट बर नरकनि एडिसिओ बर फान नरकनि डिमांड खालायदि एमएलए बर नरकनि गोबां डिमांड खालायदि थाङै मन्त्रि बै सालायदि आबाहाय खालायदि तामनि बागै नों सराय रत्न इमोशनल गेम प्ले स्टूडेंट रंगना नों तागि पॉलिटिक्स रखरेदि मात्र 11 दिन से एग्जाम बरकि तब पढ़िनाय नाकि निने पॉलिटिक्स से इन्वॉल्वमेंट नंगनाय अब बेलायनो दुखुजनक बरकाना जेसे थना काहानजा हिन्थु बट कुबि फैक्ट आबो जों आबनो कयनाय जत लोक रंगनो त नाय दंनाय जरा स्ट्राइक रिंनाय जों बरने डिमांड ना सपोर्ट खलाय बरनोबो जों रिक्वेस्ट खलायनाय एटलिस्ट रों सुरुगनाय रंगनो जों जाल खलायातै बरनोबो जाते एग्जाम रनानि सुजुग रनातै जते एग्जाम र तंखे स्कुल रगा ताई जॉब रंगनि बागै जरा एप्लिकेशन बरनोबो जाते आफाय आंना माने कुनु जाते क्रिएट तांथो बरक आंदोलन खायना मानो डेमोक्रेसी कंट्री जों बरनो जों साया जे बरक बन्द खलाय माने आपस कुनु चाया बरक स्ट्राइक रिंगिनो मानो फियाखबा जाते तंक सांग तंनावथो जाते तंक सांग ता देराथो लास्ट को आं साइ पाइरनाय आबंखा जों नुखा आलि आराबो गोबां माबाहाय मेसेज फायका जे खानानि सिमी पूरा बन्द दंनाय आगरतला दंनाय र तिब्रा सारा गसाय दंनाय र नर नव कि फिल बायदि माइरं मानगला गाते अब तामो क अब हेंगे तो जत प्रॉब्लम हमनाय बले 2018 को आईपीएफ रो आगरतला को गुंडगोल खलायै बेजाल खलायै जों टीएसयू टीवाईआर जीएमपी इवन लेफ्ट गवर्नमेंट सरकार तंगे बास रिजर्व फ्राय टीएसआर आगे बिशेक फ्राय अमरपुर रगत लागै रिखा गोबां बासराय र मार्कशीट माललिया जों जीडी एंट्री मार्क फ्राय रखा टीएसयू रो आदम र थाङै तो आबहाय जों जाते तामथ नरनि थने आबने रिक्वेस्ट खालामनाय जे बीजेपी सरकार जिनि बागै पुरोपुरि बाबे जे बाबे हानिया खालायनानै नाय दङ कारण बुट सभापति स्राय डॉक्टर लतुल देबबर्मा बुक खरकसे बीजेपी ने एक्स एमएलए बिनि चिठिबो फुनुखा बे कुनु मते बर रोमान स्क्रिप्ट नाइया नाके देबनागरि बेसुदि नत बांला बायसुदि अतुल अब जबर जते सायमानो कि जों बिनि एगेंस्ट खरांत सदि बरनि एगेंस्ट खरांत सदि नरक आबनि साय नरकनि बर गोबां बर शुद्ध 25 বছরसे कुतुमनायो तो आबना नरक बायथाक तंक संख्या जतन प्रोटेस्ट खालायना नांनाय जों ओ डिमांड रावनो तुइ जाते फाइनाय सालाव जों टीएसयू टीवाईआर जों रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुइटा स्क्रिप्ट बायनो अर्थ कारण ताबो गंडा छारा रशियाबारि हाय एरिया र गोबां माबा बेंगली मीडियामनि छात्र छात्री दङ बरकबो जाते आबो स्कोप मानथक सिनि मानिकक डेभलपमेन्ट खालायनानै बागै सिनि डिमांड ककबर ककना 8 शेड्यूल दानानै बागै सिनि आचाइमानि सिमिसे दुइटा अर्गानाइजेशननि तो डिमांड नारायण बसकांगा जमा खालायनाय अच्छा तब टीवी सेटे सिबे सरक तो बसकांगा एग्जाम रना थाङै दङ नक ताम नक ती संगे ब्रक न बमहाय बाय एग्जाम रेडि हने खबक आर ना रोमान स्क्रिप्ट ना बांला जे तो ब्रक तो बाक्सा बांला सिमाया ब्रक रेजिस्ट्रेशन खायके कक ब्रक ना रेजिस्ट्रेशन खायके एग्जाम रना बगै ब्रक बांला सिमाया जे ब्रक बांला बे बायके सुनि त न बमहाय खबन दङ एक्चुअली 1789 तो 79 सॉरी 79 যে কর্পোরেট রেকগনাইজেশন অফ্রো আবার কোন একটা নির্দিষ্ট হরফনি কক কিন্তু আফ্রো সাজা গিয়া ও জায়গা তো আফ্রোনি সিমিনো जों गोबां बर साजा माने साजा गियानि दङैनो दङ गोबां भाषा कमिशननि ककराबो बै साइसावैनो दङ जों बरनो आबनो कयनाय जारा स्टुडेन्ट दङ नरक पेनिक अनानि कुनु ककरै बोर्ड सभापति बो जेसे फाना सातो तामो या नरक निजिनि ताबो नों सरायनि सिमिसे इंग्लिश मीडियम स्टुडेन्ट नों मारबाय परिफेका दिनि पक्षता साडेनलि सम्भव या नों बांला बाय सुइनानि नों सुइदि बिनि पर जति नुनो जति कुनु जाराने फेल खलाय रेखे मार्क रियावका आबनि एगेंस्ट जों खरां दिसने जों नायनाय फेकबा नों सुइदि हायसे कारण आबनि सिकांग जों नुखा अम्पी हाय बरकाटल हाय स्कुल रका आबहाय गथना अंखा किन्तु इभेन गोबांमा हेडमास्टर बिनि खाता नायनायनि बागै 2 मास 3 मासनि सैलारि पर्यन्त बनो रिया खलायका जों आबो नुखा किन्तु बनो फेल खलाय मालनिया रिजन तामो टीएसयू में एसे पाइनो किन्तु पुइला जों थाङै ओ अमरपुरनि गठन आरनथि जों पुइला जों डेपुटेशन होनाय किन्तु जों बुइ हाय आसुंनि जनो एडभार्टाइजमेन्ट खलायनानै प्रयोजन हाय खाखलाया आबनि बाय जों कयनाय नरक सुइदि कारण नरकनि पक्षे त हठात खलाय चेंज खलायनानै सम्भव बिया कारण बेनि कय तो गोबां बर बिनि पक्षे कारण 11 दिन सिका आं आबनो न साकाबले ताबो जिबु कायसा बसकाउ लोकसभा इलेक्शन अब कायसा पॉलिटिकल मैटर से नों जति ओ कगनो के नों 3 मास सिकां साकलाय दे 6 मास सिकां साकलाय दे
Bangladeshi shudi Roman by Master. Nung tangi ekmas kan saklai ba. Nung ekmas kan saklai kita serai rok preparation nagi tamja. Aba like a political game. O game ma rong sharung mai rok tak kalai di. Asno nora di. Tongmo na fail khlai rezak har kasuk student bro ne life bom hai nai. Na fail khlai na to kono scope se kore. TBSC ni system to madhyamik board ni system to khatari checking khlai na ni system to process to. If jodi bo kono jaga ati khlai ke sung aboni borong o student ni lage sung to. তো যে টিআইএসএ রক খরং টি সমান তো মন টি সাবো তখন বরনে লাইভ বম হে নষ্ট হই থাকা কে তো যে ফাইনে एग्जाम রই তঙাই দেব ক বড় গিয়া ফানো যে কোনো एग्जाम রই তঙাই অ বন্ধ নি দিন বরন বো সেম সমান অংথন হাই হনিসে বরক তো एग्जाम মারিয়া যতন एग्जाम মারিয়া হাইনি বড় সিদ্ধান্ত খাইদা actually exam মারিয়া আংনা আবনো সানাই আবো ঠিক গিয়া কারণ প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর জীবনে আচ্ছা एग्जाम খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তাবো স্ট্রাইক রিং হই বরং एग्जाम না দেরা রেরো মানে আবো তো ঠিক গিয়া নো যেটা কইলা না সাকা কাইলা বারেনি সাই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বিনি एग्जाम ইয়া বিনি লাইফলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একজন স্টুডেন্ট নি ওকা বিনি एग्जाम বোর্ড एग्जाम কাইলা বারেনি সাই আবো বেশি ইম্পর্টেন্ট আং খাখলাইয়া যে সুজিত টিপরা সাং রিকোয়েস্ট খালাইনা নং যেহেতু কাইলা বারে রং নয় গাড়ি ইয়াকারে রি মানো অ্যাম্বুলেন্স রং ইয়াকারে রমাকে एग्जाम রং নাই রং নং ইয়াকারে দি এট লিস্ট বড় না বিকজ বড়নি ক্যারিয়ার নি আবো খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো কারণে দুই দিন পিছে ফানা থাকা বো যে প্রিপারেশন নাই তো মানে ও প্রিপারেশন ও কিসা প্রবলেম ক্রিয়েট হয় বিকজ আং একজন স্টুডেন্ট বিল প্রবলেম হয় মানো সো আগো নানি রিকোয়েস্ট তো নং যে সাতাম তাও সামানি ক আং টিসা কোয়েশ্চন ক্লিয়ার নং জংখা বরক গে সাবো তাই আলকা স্টুডেন্ট ডক তো কক বরক গিয়া তাও 11 বা 9 10 রফন एग्जाम রিট তো গেনি বা কলেজ স্কুল যেকা ডক এঙ্গা বরং বান एग्जाम দং বরং ক্যান্সেল খাইনাই তাঙ্গে গে বরং ক্যান্সেল নাই ও যে তবো 12 তাই মাধ্যমিক যারা কক বরক एग्जाम রেনা রক যেহেতু বরং প্রবলেম হই তো বড় প্রবলেম হে ইয়াম প্রবলেম মানে ইকুয়ালি সমান খা তো নাই ইয়াম হাই বরং কোশ্চন কে আচ্ছা বুঝিমা খা নিনি কক নি মানে ব্রক মারিয়া সঙ্গ মারিয়া যতন সমান খে তো নাইতা না যদি অবহাই নাই তব তো ব্রক নি কোশ্চন চে আমো হ্যাঁ যদি নমতি সাই দং হামকে আমরা বরন কই নাই বনি যারা নেতৃত্ব দং নাই অবতে কিসা আহামকে ব্রড মাইন্ডেড কে মামান সক নাই তো আং তিনি কক ব্রক না রোমান বাই মাস হেয়া হিনিসে তে খরকসা স্টুডেন্ট কবনি পরীক্ষা দিতে নাই বড় কাশ্মীর নাই বব ফেলখা আঙ্গং নাই অবঙ্গাকে একটা প্রতিশোধ স্পৃহা মনোভাবা পলিনছে কোনো জিনিস মানে প্রতিশোধ মানসিকতা বাই খাইখাকে আবার ঠিক গিয়া যদি আপনি চাইতে হইতা ককব্রকনি যে প্রবলেম আবো তো টিবিএসসি নি প্রেসিডেন্ট নি তরফ থেকে যে ফাইও তার মানে শিক্ষা দপ্তর নি পক্ষ থেকে যে ফাইও তবে শিক্ষা দপ্তর সে চাপ মারি নাই বাহাইকে রোমান টে বাংলা দুইটা স্ক্রিপ্ট বানি সইমান গাও জায়গাতে হিসাব অফ ফাইল আং পরীক্ষারি নাই আং সিব্রু কিন্তু আংসে নির্বাচন খাইনে আং রোমান বাদিছি নাই বাংলা ভাই আঙর জায়গা তাবক আজুকুই সাই দङ এবং রিপোর্ট অকল সাব 2021-22 যখন কলেজ এক্সাম লিখা 9147 জন স্টুডেন্ট এবিসিং 9143 জন স্টুডেন্ট রোমান বিসিং নং পরীক্ষা যখন সই হরানো নন এক খাই যাচাই খাই বড় কিন্তু ফেল খাই না ক্ষমতা করেই মুখ নাই আফুন আফু সময় কক সানাই টিবিএসসি বসুক জরাতি খেয়ে अब तो प्रमाण न बीजेपी आईपीएफ জোট সরকার কক বড় কক সানাই বিশেষ খাই যারা শিডিউল ট্রাইব অংশনি বরনি বড় বিরুদ্ধে সামুতা আবার বারবার প্রমাণ নিলে এসটি সাপ্লেন পরীক্ষা নিলে তাবো এই যে বন সংরক্ষণ সংশোধন আইন আর তাম সাজা সাবো তংবা বন বুক বলং বিসিং বেশিরভাগ যারা এসটি যারা শিডিউল যারা ইন্ডিজেনাস বরন বলে ও বড় বাহাই কি প্রবলেম কলাই নিজে থিন আঙ তাই মনাগো কুলুকথন অবন বিজেপি আরএসএস নি প্ল্যান বড় নাই আছে সাই মানো কিন্তু ও জাগাও জনগণ যদি মিলি হই সর্দি থাকায় গণতান্ত্রিক উপায়ে নং যদি ও সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থি থাকায় সরকার মাথা নত উনানি বাধ্য
মাথা না দংমান বাধ্য নং তাবো কক খুরসাই বিসাং মা সাও 2023 নির্বাচন এই যে বিজেপি আইপিএফটি বড় কোন মতে সরকার ভাই বাংলা খামুন যদি না একটা রাজনৈতিক দল নি ভুল নীতি ভুল পদ্ধতি ভুল পদক্ষেপ যদি নবরক না একাই আবসং রাজ্যবাসী সাইমানো তামি অংখা তিনি যদি বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার ভাই একাই বিজেপি নি নাম মন্ত্রী না এমএলএ চিফ মিনিস্টার তংখামুন না তিনি টিবিএসি নি বুট নি প্রেসিডেন্ট ন বস হাখামুন যে রোমান বাইতা সরি দেবন কেস হইনারে বিজেপি নি চিফ মিনিস্টার জানকে কারণ প্রমাণিত বিগত 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার তংপুর বামফ্রন্ট নি কোনো চিফ মিনিস্টার কোনো নেতা কোনো এমএলএ রোমান হর পাইছে কাই বন ফেল খাই দি বন এরেস্ট খাই দি এফআইআর খাই দি কক সং কোন খানায়া ওয়ান ছইছে মেয়া আবুনি বাগৈ সং জনগণ ন বলুন ন ব খাবাই বা সারু সং জরা জরা বুল বিভ্রান্তি গো সিনি মাধ্যমে গো সঙ্গাবো সিনি ওয়ান ছক মানে যুক্তি বাই ওয়ান ছগৈ ব্রড মাইন্ডেড ওয়ান ছগৈ ব জায়গা সং বেরাই দংহা আ মূল শিকর আবন সে ওয়ান ছক নাই মূল যেখানে ইয়াফাং আবনকা আরএসএস তে বিজেপি নি নীতি এক দেশ এক নীতি এক লিপি এক ভাষা এক হিন্দু ও যে এজেন্ডা অবশ্যই বংনি সব থেকে সিংহাই চিকন চিকন জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় বনবাগে বিপজ্জনক নির্মাণ ভবিষ্যৎ সিংহাবো কয়েক বছর মই সাইতো মো কিন্তু কিছু কিছু বড় সঙ্গে বোল প্রমাণিত দেখাইনা বাকি তাতাল ককসাই পলিটিক্স খাই আবনো সিনি সব থেকে বেদনাদায়ক দুঃখজনক তাবো আপনি বুগি টনা নামছে আপনি বাকি না কেমন দুসারোপ খাইয়া ওই মেইন প্রবলেম ব জায়গা সাবো সমস্যা নি শিকন আপনি সে মানাই নাই কক সাউই না আচ্ছা ও कैसे মানে किसी से आओ नॉक खंके सो एग्जाम राउंड के एग्जाम रे दे आसु रूट ब्लॉक ना के रूट ब्लॉक न खाजाम तो जन की खाया ना ना रूट ब्लॉक ना जारे एग्जाम रनाय तो थांगे रेमान जदि रूट एग्जाम रना ना गाड़ी सार कर रूट ब्लॉक खाके माने ताबो कासे पैनिक टरिंग खाइबला कासे जगह रूट ब्लॉक न दंखा आ जगह तामंग न गोला गोली देमी थांना मा तो बारनि हाय बखाव किरिमा फाइबले ह्यूमन बीइंग अच्छा नक बहायनो आंदोलन खाने हिं साव रोमान स्क्रिप्ट ना ते नक का बम हाय आंदोलन खाने न जों तो प्रथम दाबाना डेपुटेशन दिग्राखा जों ताबो बसकाङो सिनि कतर आंदोलन थांदो ए अ आंदोलन बम हाय नाय जानो नायखा सिनि जेटा आंदोलन दा आं थासिङो साखा जों खरानि सिनि 20 तारिख जरा आबनो राज्यनि जनगण प्रथम सचेतन खाने बागै सिनि একটা কাম খাইতো यस 12 তারিখ থেকে 20 তারিখ জরা টিওয়াইএফ উদ্যোগে এবং টিএসির উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন আলোচনা সভা বিভিন্ন হল সভা নাই যে ব কারণে অবঙ্গিত जों বসকাংনি মার্চ মাস বিরাট একটা আন্দোলন থামি দङ আं দিনে আপনি কাছে ইঙ্গিত দেখা বসকাংনি সাল সিনি সংগঠন তরফ থেকে ডিওয়াইএফনি তরফ থেকে কাইসা সাংবাদিক বৈঠক না আদিনো কাইসা ক্লিয়ার নগর তবে কাইসা ইঙ্গিত দি দङ बस कमी मार्च मास कैसे विराट आंदोलन में परिवर्तन आई